अबतर अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए ओ लज्जत आशूक नहीं बाहर अरब में ओ लज्जत आशूक नहीं बाहर अरब में पोशीदा जो है मुझ में अतु पाकी दर जाए पोशीदा जो है मुझ में अतु पाकी दर जाए बुलबुल को दिया नालाए परवाना खुदलना बुलबुल को दिया नालाए परवाना खुदलना गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया দুই দিন ব্যাপী শেওতরপাড়া ইসলামী যুব সংঘ কর্তৃক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকের দ্বিতীয় দিনের চলমান অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, উপস্থিত আছেন জাতির কান্ডারি, জাতির দিকবাল, জাতির রাহবার, উলামায়ে কেরাম, উপস্থিত আছেন আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইরা এবং যুবক ভাইরা, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা।